अंकनो खायनाय लेनो बाहायके बनो सल्व खायनाय के पहिलानो जों बनो साजुगलायनाय तला साखा साथीर एकटी नानि ओरो दुइटा संख्या सलाय सलाय दा ओ बाय अब दुइटा सलाय सलाय के बनो जों तामखायनाय कायसे सैनाय 0.356 ब्रैकेट दुइ तामब्रनाय साकाओ स्क्वायर स्क्वायर मीन तामो अबमां दुइटा इको ओ दुइटा न जों तामखायके कायसे रमै स्क्वायर का माइनस 2 into 0.356 into 0.106 plus 0.106 whole square अबनो सेम सेम दुइटा न जों ताबुक ताकायसान नायलायनाय अमाकेन सागलाय बनबो 0.632 whole square plus तारा द 2 into 632 into 0.368 plus 368 square इसका के नाइन जी और असं नाइन में बाबा के नाइन में बाबा और सूत्र वो क्लाइटुंग a minus b whole square सूत्र तमा a square minus 2ab plus b square इनके a plus b whole square के तमा a square plus 2ab plus b square इनको और a बोबंग का साका वो इनके 0.356 अब उनका a b इनके बोबो 0.106 उसका इनके संताबो बिनी जागवा ताम सिलाइनाय जेहेतु अब असूत्र सलाय दं आंका जों ताम बनो असूत्र अबाय अब सलाय तो एनि बा आंका जों डाइरेक्ट बनो ताम सिमान अबनो और सैमान ताम सैनाय अबनि ए के बबो 3.356 sorry किसी बुंथांका और माइनस रोइबो सैनाय 0.106 बुझिका जों तामो स्क्वायर अब अंक a अब अंक b स्क्वायर को सलेदा नानि जरा सलाय के ना इनके जों अबनो सिस्टम के सूत्र तिखलाई और बक्स लायनाय 0.632 plus 0.368 इनका दा इनके स्टाबुं नाय जों बनो ताम खायने अबनो इनके साकान बनो माइनस खायने तलरनो प्लस खायने और बाइके पियां साइता खाय फुंगाना बाइके प्लस खायने 0.356 0.106 6 नि बिसिङे 6 थांखा 0 पॉइंट सिदा इनके 5 नि 0 इनके बसंनाय 5 इनका 3 बिसिङे 1 थांखा 2 पॉइंट बुझका जों ताम बक्स मानो ताबो इनके 0.25 o 0 no जों बक्स हेपन तंमानो बक्स बा मानो माने पॉइंट नि परे yang 0 जेसक रsak ना खरै मानो कोनो हापेन बिनो कोनो वैल्यू करे आसनो जेते दंगो नंबर आसनो नाय बुझिका गान बागे जों 0 बक्स ले द जाते जों इनटू खाइतेनि मल्टीप्लाई खाइतेनि सहज नंबर गई स्क्वायर इनके अपन ताव माइनस प्लस खाले 9 6 32
0.368 plus 10 0 9 10 0 ke 9 10 0 1 nabusuk sung saimeno 1 ni pore 1.00 ke point ni pore 0 je tongo namana sung box ya unyo tongai mano abon bagai sung box liya 1 square biska 1 square khaye to 1 nongne obossoi tola 1 ke to sung sing nangliya ka sung direct tamo 25 ni square khai laisine do direct 25 ni square khai ke sung busuk phainai na di oro ang nono kaisa interesting sauna যখন রমনে 15 25 35 45 65 55 বুঝতে হলো এরপরে 75 85 95 115 125 এই আমায় কে কো মাস তঙ্গ দো লাস্ট হতাম আমায় স্কয়ার বুঝকা যখন আমায় স্কয়ার তঙ্গ সিংা প্রু বাকি খাইলেনি বনো ডাইরেক্ট বিনে আনসার বাকি সাইমানে সিং সাইজামান রমনে সিং তাবো কো 25 নি খাইলাইছেনে মাল্টিপ্লাই খাইতাম না 5 bang koi choro 5 5 ja 25 sing direct sing buchka inke erpore 2 no hangka tam khlanya sing 1 bari nangai buchka 1 plus khanya ke busuk 3 nai 2 no hangka 3 ni 1 suri sakani 2 no 3 buchka 2 tongkha tam nai sakani songkha 3 ke 3 2 jar 6 buchka gesing omai ke tep khaimano nadi ke 15 yedi ba bono omai ke na khainai 5 5 ja 25 nai ke 5 5 ja 25 ko 1 sing tam rom nai 1 tongkha 1 plus ke sing nai 2 ke 2 1 ja 2 iko nai ta kaisa khai pru pirana 35 rom di 5 5 ja 25 ke oro 3 na tam khlai 1 plus ke 4 ke 3 4 ja 12 obongkha bini short buchka norok bis thangka nai ji gesung tor point tongo heda gesung baike point achuro nai abon nai nyele nyai oro point ni pore koite সংখ্যা দুইটা oro point সংখ্যা ni pore koite সংখ্যা দুইটা সংখ্যা ge total koite সংখ্যা kha চারটা সংখ্যা অঙ্কর koite সংখ্যা তিনটা সংখ্যা সিবর চারটা সংখ্যা খাইনা angka sung tam খাইনা nangnai ro naidi 1 2 3 4 চারটা সংখ্যা dangkha dot achu Nukha, tehi saipirano point ni pore koite সংখ্যা দুইটা সংখ্যা অরব পয়েন্ট পরে দুইটা সংখ্যা টোটাল কয়টা সংখ্যা নাকি চারটা সংখ্যা গর তঙ্গ তিনটা সংখ্যা যেঙ্কা বসং 0 রুই পয়েন্ট আচুর মে দিবা 0 অর 1 2 3 4 চারটা সংখ্যা তারপরে ডট 0 টা ইয়াং রগ তারতনি ইয়াং রখালে কিন্তু অঙ্ক চালে ইয়াং নাই সব সময় না ইয়াং থানাই দেবরা ইয়া কারণকে দেবরা থানাই গেসং তাম সিমেনর 0 6 2 5 answer 1 ingka to 1 nungnai 1 scan ka to 1 1 ja 1 to sung joton saimano ingke sung obono omhaike khailai man buchka kinoro obo samung nangnai obono kisa kaham ke naina lagdi buji ekhanoro kana sungui mano ang nongni thani phunogano baike khainai ke tini baik asano naitongdi ani osana